अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज बात होगी फैसल टाउन फेज 2 की। उसकी असल हकीकत क्या है और आखिर ये सब माजरा क्या चल रहा है, जो कि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि फैसल टाउन फेज 2 के इन्वेस्टर जो है वो डूब गए। और इससे फिर इन्वेस्टर्स पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या आया इन्वेस्टर परेशान हो गया है, या इन्वेस्टर चौधरी साहब के साथ खड़ा हुआ है, या इन्वेस्टर कह रहा है कि यार मेरे भी पैसे डूब गए? उसकी क्या आंसर दे रहा है वो। और उसके अलावा ये है कि आने वाले फ्यूचर में फैसल टाउन फेज 2 की क्या अहमियत है, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और आप सबको बताएंगे, जो कि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, जो कि मैंने खुद ऑब्ज़र्व किए हैं और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करने के बाद, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी गुरु से मिलने के बाद और मुख्तलिफ शोबाजात के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि मुख्तलिफ मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आजकल जो सिर्फ बात हो रही है वो सिर्फ बात हो रही है फैसल टाउन फेज 2 की बात हो रही है। और किसी भी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि रिंग रोड, ट्रिपल आर, फिर मोटरवे और फिर चक्री रोड, सब साइडों से इसको एक्सेस हासिल है। और जिस तरह से चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने वहाँ मेहनत की है और जिस तरीके से उसको डेवलप कर रहे हैं, उससे ये आइडिया हो रहा है कि ये फ्यूचर का सबसे एक बड़ा आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसकी तारीफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पूरे पाकिस्तान में और बाहर रहने वाले लोग भी इसकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि जिस स्पीड से चौधरी अब्दुल मजीद साहब वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे थे, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये जो सब कंट्रोवर्सीज हो रही हैं अभी, जो कि पता चल रहा है कि एनओसी नहीं है, एनओसी मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ पर ज़मीन जो है वो ज़रई थी, वहाँ पे आप सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकते थे, और इसके अलावा जो एफआईआर्स हुई हैं, और इन सब की असल में हकीकत अब क्या है, ये थोड़ा सा पता लगाने के बाद, बावसूख ज़रायों के बाद, मैंने कहा आपसे मैं अपनी वीडियो और अपने तासुरात शेयर करता हूँ। होता दरअसल ये है कि एफआईआर तो देखें वो सब बता चुके हैं, जो कि हमारे बाकी भाई भी हैं वो भी बहुत अच्छी इस पर, जो कि इस पॉजिटिवली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं इसको। उन्होंने बताया है कि ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और एफआईआर होने की बिना पर किसी को भी मुल्ज़म या मुजरम करार नहीं दिया जा सकता। इल्ज़ाम ज़रूर लगता है लेकिन साबित होता तब वो मुजरिम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एफआईआर तो वैसे हुई भी फैसल टाउन फेज़ 1 पर है, फेज़ 2 का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कहा जा रहा है कि ज़रई ज़मीन थी, तो ज़रई ज़मीन पे तो देखें बहुत सारे भाई बता भी चुके हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी और भी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं और वो भी डेवलप हो रही थी और वो भी, उनको भी एनओसीज़ जारी हो चुके थे। तो जब वो ज़रई नहीं है तो ये भी फिर ज़्यादा ज़रई नहीं होगी, तो इसलिए लोगों के शक व शुबात इस चीज़ में आते हैं। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ बयान करना चाहता हूँ, देखें जब भी कोई ऐसी बात फैलती है, जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, तो इन्वेस्टर जो होता है वो डिसहार्ट हो जाता है, उसके जहन में शक व शुबात पैदा हो जाते हैं, उसके पास बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन चौधरी अब्दुल मजीद साहब पे उसका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पहले प्रोजेक्ट कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाने के बाद अब वो फैसल टाउन फेज़ 2 बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सबसे नंबर 1 होगा फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरह की डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है वैसी डेवलपमेंट कहीं नहीं होगी। और फैसल टाउन फेज़ 2 का इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, यकीन जाने मैं अभी तक जितने भी इन्वेस्टर से मिल चुका हूँ, 8 से 10 लोगों से मैं मिला हूँ और उनका आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और सारे वो न्यूट्रल थे और उन सब को चौधरी अब्दुल मजीद साहब पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। वो कहते हैं कि यार ये एनओसी ज़रूर ले लेंगे, और उनके, मैंने कहा ये आपको कितने % डाउट है कि एनओसी नहीं मिलेगी? वो कहते हैं जी हमें बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि ये एनओसी मिल जाएगी। आप यूँ कह लें कि 99.9% लोगों को यकीन है कि एनओसी ज़रूर मिलेगी। कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो काफ़ी सारे तैयार हो चुके हैं एनओसी के लिए, और या तो वो अप्लाई कर दिए गए हैं या अप्लाई करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ये सारे मैटर्स सॉल्व हो जाएंगे और एक वक्त आएगा कि ये सारे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, जो तवज्जो मैं आपकी दिलाना चाह रहा हूँ, देखें ये 2.5 से 3 साल हो गए हैं कि ये डेवलपमेंट यहाँ पर जारी है, और ये नहीं कि कोई ढकी छुपी या रात को डेवलपमेंट करते थे और दिन को नज़र नहीं आती थी, सब चीज़ें नज़र आती थी। रोड के बिल्कुल पास मोटरवे से गुजरते हुए लोग अक्सर कहते थे यहाँ कोई बहुत बड़ा सेक्टर बनने जा रहा है, आम बंदे को पता चल जाता था।
تو ظاہر ہے باقی لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ تھا کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ تھا کہ این او سی کے بغیر آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے تھے, یا کوئی ایسی چیز تھی, یا کوئی بہت ہی زیادہ ڈینجرس یہ بات تھی جس سے لوگوں کے پیسے ڈوب جانے چاہیے تھے, تو پھر تو فوراً ایکشن لے کر اس کی مشینری کو رکوانا چاہیے تھا کہ جی ابھی آپ اس مشینری کو روک دیں, جب تک آپ کے پاس این او سی نہیں ہوگی آپ کام نہیں کر سکتے. ایکچولی فیصل ٹاؤن فیز 1 میں, B17 میں, پھر فیصل ہلز میں, پھر اس کے علاوہ 11 سب جگہوں پر یہ معاملات ہوتے رہے, اور بعد میں ظاہر ہے این او سیز بھی آتی نہیں ہو سکتی. تو ابھی بھی ظاہر ہے یہ سب کچھ ہو جائے گا, لیکن اس کو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی گئی, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہوتا ہے وہ باہر بیٹھ کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار میں جہاں پر بھی انویسٹمنٹ کروں وہ ایک سیف ہو, تو وہ تھوڑا سا اس کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار میں نے انویسٹمنٹ تو کی, کہیں پرابلم نہ بن جائے. اب یہ ہونا نہیں چاہیے. بیسیکلی پاکستان ایک ایسا کنٹری ہونا چاہیے کہ جہاں پر لوگ انویسٹمنٹ کرتے وقت گھبرائیں نہ. وہ کہیں یار ہم اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے تو یہاں سے ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا, اور یہ ایک ٹرسٹ ورتھی انویسٹمنٹ ہو. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی انویسٹرز ہیں وہ پاکستان پھر آتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہ ان کو جب ریٹرن ملتا ہے تو وہ پھر مزید نیکسٹ ٹائم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ایکچولی انویسٹرز جو ہیں وہ دیکھیں بڑھ رہے ہیں, جیسے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, جیسے کہ ووٹر بڑھ رہا ہے, 18 سال کی عمر میں ایک ووٹر کو حق مل جاتا ہے ووٹ ڈالنے کا, اسی طرح سے انویسٹر بھی بڑھ رہا ہے. دیکھیں انویسٹر بھی اب بڑے ہوتے جا رہے ہیں, 25 سال سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ضرور انویسٹ کرتے ہیں, تو وہ آبادی بڑھ رہی ہے. انویسٹر نئے بھی آ رہے ہیں. اب نئے انویسٹر جو آئے ہیں مارکیٹ میں, جب وہ پہلی بار انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں, اور جو پرانے انویسٹر ہیں جو کہ آلریڈی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں وہ نہیں گھبراتے. وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسی بات نہیں ہے, چودھری عبدالمجید صاحب پہ ہمیں ٹرسٹ ہے, وہ این او سی بھی لیں گے اور معاملات حل بھی کر لیں گے. لیکن جو نیا انویسٹر ہے وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے, پھر اس کو ظاہر ہے تھوڑا ٹرسٹ لیول اس کا کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے. این او سی کے ساتھ ہی اگر پروجیکٹ وہ ڈیولپمنٹ شروع کرنی ہے, اس سے پہلے نہیں کر سکتے تو بالکل کام نہیں کرنے دینا چاہیے, تاکہ ایک رول بن جائے ملک میں کہ این او سی نہیں ہوگی تو آپ کام نہیں کریں گے, تاکہ پھر کوئی کام ہی نہ کرے, اور لوگوں کا ٹرسٹ جو انویسٹ کر رہے ہیں ان کا دیکھیں کوئی اس میں قصور نہیں ہے. کیونکہ انویسٹمنٹ کرنا ہر بندے کا بنیادی حق ہے, اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس سے ارن کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے. کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ جتنے انویسٹر ہوں اتنے کم ہیں, کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے, اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گھر بھی چاہیے, مکان بھی چاہیے, سب چیزیں چاہیے. تو وہ اچھے اپنے فیوچر کے لیے, اچھے مستقبل کے لیے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کے لیے, فیملی کے لیے ایک گھر ہو جائے, تو اس کے لیے وہ انویسٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ریزیڈینشیل میں انویسٹ کرتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں تو وہ کمرشل میں انویسٹ کرتے ہیں. تو انویسٹمنٹ بیسیکلی تو پاکستان میں ہی رہی ہے, چاہے ہم کریں چاہے اوورسیز کریں, تو پاکستان کا ہی فائدہ ہوتا ہے. دراصل بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ انویسٹرز کو ہمیشہ سازگار ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے, تاکہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں آئے. امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اگر اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کرے گا. ملیں گے آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.